bahin, gusto sa Cebu City Government nga mahimong top-notchers ang libo-libo nilang mga city scholars. Mobalita live si Dale Israel gikan sa One News Cebu. Dale, bay, may hapon nimo unsa may mga detalye ani? May hapon, Chiki, mao gyud na gusto ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga mag-top notchers ilang mga scholars gani tulo ka top notchers sa 2026 licensure examination for professional teachers ang formal nga gipasidunggan sa City Government of Cebu Eastern College nga mga scholars sa Cebu City Government. Habil dinhi sina Jessa Junio nga third placer, si Jenny Rose Daro nga fifth placer o Eureka Labapies nga 10th placer. Sa kinatibukan nasa 6,000 ang Cebu City scholars nga naeskwela karon sa Cebu Eastern College. Iklaro lang nato nga walay city run college ang Cebu City, maong ang mga scholar nga nagskwela sa lain-lain mga private schools dinhi sa syudad. Pasidingog sa ilang kalampusan, naghatag ang eskwelahan og 100,000 pesos incentive sa matag top notchers. Pero dili lang pag-ila hagit ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa mga scholar nga gi-challenge niya nga mga estudyante og magtutudlo nga padayon pagpauswag sa ilang pagtuon ug pagpangandam sa mas taas nga level sa excellence. Matud sa mayor, kung niaging tuig usara ang top notcher sa CSC, naglaom siya nga umabot na tuig moabot pod og napo bisan 15 ka top notchers gikan sa scholars. Ipasidunggan pod nila ang mga estudyante og ang dili kuno kahimtang sa pinansyal ang pagkabot sa academic excellence. Balik sa mo, Chiki. Unya, Dale, mangutana na lang sad ko kung kumusta ang power situation diha sa Cebu kay naa na sad bay red o yellow alert din ha. Kasuhay gyud taan na, Chiki, sa brownout sa oras kada adlaw dinhi sa Cebu City basta mag-alert gani, expected ka nga adunay brownout at least isa ka oras ini kahapon or ini kagabi. Padayon nakaapekto ni sa trabaho og negosyo sa Metro Cebu ang sigig brownout og yellow og red alert sa Visayas Grid. Para sa mga work from home employees, imbis nga makatipid sa pamasahe o gasolina, napugo sinuon sila paggasto para lang makapadayon og trabaho sa makakonekta sa internet. Apil dinhi ang mga nangadto na lang sa mga co-working spaces nga magbayad og 200 pesos para makapadayon sa ilang trabaho sa panahon sa brownout. Nayuban napugos sab og palit og gagmay nga solar power system ug ubang backup equipment, pero tungod sa taas nga power interruptions isod gihapon ang pagtrabaho labi na kung dili na makasustento ang battery sa solar nga gamit sama sa laptop. Matud sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry, dili lang pagtaas sa electricity bill ang problema, kay posible sa maguba ang mga equipment nga malangay ang mga industrial operations, samtang matud sa Visayan Electric Company makadugang sa electric charges ang mas taas nga transmission og wholesale electricity spot market cost. Ang yellow red alert gi-associate sa kakulang sa baseload power, apil ang guba nga mga dagkong power plants o pagkaubos sa imports gikan sa Mindanao. Gikan din sa Cebu, balik sa mga, Chiki. Okay, happy weekend nimo ug daghang salamat Dale Israel gikan sa One News Cebu.